You honored this order of Melchizedek. Your life is going to be new. Everybody lift your hand. In the order of Melchizedek, the life is going to be new. The life is going to be new. In the order of Melchizedek, my life is going to be new. In the order of Melchizedek, I am protected from heaven. In the order of Melchizedek, God is going to speak to me in the dream. God not only speaking to Abraham, God wants to speak to everybody here. In the order of Melchizedek, God is going to speak to me in the dream. I will destroy my enemy. I am connected correctly. Not only God is my shield, also God will tell me my future. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. The Lord is coming as your helper. God is coming as your provider. God is coming as your shield. He will protect you. He will open your understanding. You will protect the relationship with your spiritual father. In the name of Jesus. Amen. Amen. Clap and thank God. Hallelujah. Amen. This is very important to understand. Very simple obedience. Very big miracle. God is coming in your dream. I told you how God is coming. He won't come as a God in your dream, okay? He come in the image of the pastor. He come in the image of your mother, father. The good person. Amen. Hallelujah. Not an evil person. Hallelujah. Don't think this evil people die, they are coming, that is devil, okay? That is stop now in Jesus' name. All this devil coming in the dream, stop completely in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. I know all these things more in my life, okay? Yesterday almost whole night God is coming and teaching me. More angels surround me. God is teaching. I am writing. Hallelujah. I am writing. God is teaching. I am writing. It's going on in the morning. Order of Melchizedek. Hallelujah. God is coming in the dream. Not only teaching Abraham, He is teaching me. You know what God said? I am giving the another higher level of angels. Amen. 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 You want a stronger angel? Hey, there are weak angels, there are strong angels. You know why the door is not open? Because your angel is weak. He don't have a strength. There was an angel came to Peter. All the door automatically open. But your door is still closed. Blessing is closed. Job is closed. So God is sending another level of strong angels. You know, Daniel is praying. Answer came. But the Gabriel cannot give the answer. Why? The fight is going on. Gabriel couldn't win. Who came to help Gabriel? Another level angel. Another strong angel. Angel Michael came. Helped Gabriel. Destroyed the enemy.
ጠላትን አጠፋ። Now the answer came. አሁን መልሱ መጣ። So in these 3 months, ስለዚህ በዚህ 3 ወር all of you going to have your answers. ሁላችሁም መልስ ይኖራችኋል። አሜን። All of you going to have your answer. ሁላችሁም መልስ ይኖራችኋል። አሜን። Today my answer came. ዛሬ መልሴ መጣ። So your answer also coming. የእናንተ መልስ ይመጣል። Your answer also coming. የእናንተ መልስ ይመጣል። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። Hey, you need to understand. መረዳት አለባችሁ። The Spirit of God is here. የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ አለ። Holy Spirit is here. መንፈስ ቅዱስ እዚህ አለ። Your Melchizedek is here. የእናንተ መልከጼዴቅም እዚህ አለ። You know who is your Melchizedek? መልከጼዴቃችሁ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Melchizedek is coming. መልከጼዴቅ ይመጣል። Melchizedek is coming. መልከጼዴቅ ይመጣል። Your Melchizedek is coming. የእናንተ መልከጼዴቅ ይመጣል። Everybody say, my Melchizedek is coming. የኔ መልከጼዴቅ ይመጣል። My Melchizedek is coming. የኔ መልከጼዴቅ ይመጣል። All your Melchizedek is coming. የእናንተ መልከጼዴቅ ሁሉ ይመጣል። Before the danger come, Melchizedek is coming. አደጋ ከመምጣቱ በፊት መልከጼዴቅ ይመጣል። Please believe this. እባካችሁ ይህንን You እመኑ። are the people of God. እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች ናችሁ። Before you are going to die, ከመሞታችሁ በፊት God is sending a Melchizedek. እግዚአብሔር መልከጼዴቅን ይልካል። If you say no, who will help you? እናንተ አይሆንም ካላችሁ የሚረዳችሁ ማን ነው? That's evil. That's ያ devil. ክፉ ነው። ያ ዲያብሎስ ነው። Hallelujah. I told you. እነግራችኋለሁ። When they are bringing that HIV person, ያንን HIV ያለበትን ሰው ሲያመጡ everybody thinks she will die. ሁሉም ሰው ትሞታለች ብሎ አስቧል። Suddenly one person told, ድንገት አንድ ሰው ተናገረ። take it to Pastor Victor. ወደ ፓስተር ቪክቶር ውሰዷት። She may have life. ምናልባት ህይወት ይኖራታል። I thank that man. ያንን ሰው አመሰግነዋል። He is the Melchizedek for them. ለነርሱ እርሱ መልከጼዴቅ ነበረ። What they said? ምንድነው ያሉት? Take him to the church. ወደ ቤተክርስቲያን ውሰዷት። She can live. ትኖራለች። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ። Amazing God. አስደናቂ አምላክ ነው። አሜን። They come to the house of God. ወደ እግዚአብሔር ቤት መጡ። The HIV was gone. HIV ሄደ። That HIV power is gone. የኤችአይቪ ኃይል ሄደ። The life came back. ህይወት ተመልሶ መጣ። The life came back. ህይወት ተመልሶ መጣ። I want you to understand this truth. ይህንን እውነት እንድትረዱ ፈልጋለሁ። Where all this kind of Melchizedek? እንደዚህ አይነት መልከጼዴቆች አሁን የት ነው ያሉት? እዛ አሉ። Hallelujah. When we are telling come to the church, ወደ ቤተክርስቲያን ኑ ብለን ስንናገር they don't like. አይወዱትም። Why? ለምን? Here is the power. እዚህ ኃይል አለ። Here is the life. እዚህ ህይወት አለ። You need this life. ይህ ህይወት ትፈልጉታላችሁ። You need this power. ይህን ኃይል ትፈልጋላችሁ። It's coming to you now in Jesus name. ወደ እናንተ አሁን ይመጣል በኢየሱስ ስም። You need to believe. ማመን አለባችሁ። I can be healed. መፈወስ እችላለሁ። I will be visited by God. በእግዚአብሔር እጎበኛለሁ። I will be protected from heaven. ከሰማይ እጠበቃለሁ። God not only protecting Abraham, he is protecting me also. እግዚአብሔር አብርሃምን ብቻ አይደለም የሚጠብቀው እኔንም ይጠብቀኛል። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም all is changing. ሁሉ ይቀየራል። The life is changing. ህይወት ይቀየራል። The healing is coming. ፈውስ ይመጣል። The truth is coming. እውነት ይመጣል። God is coming. እግዚአብሔር ይመጣል። He want to teach you. ያስተምራችኋል። You know why God is giving me another level of angel? እግዚአብሔር ለምን ሌላ ደረጃ ያለው መልአክ ለምን እንደሰጠኝ ታውቃላችሁ? That means my protection increase. ያ ማለት ጥበቃዬ ጨምሯል። Everybody say my protection increase. ሁላችሁም በሉ ጥበቃዬ ጨምሯል። My protection increase. ጥበቃዬ ጨምሯል። That's what happening when you come to the house of God. በእግዚአብሔር ቤት ስትመጡ ያ ነው የሚሆነው። When you come to the house of God, ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ your protection increase. የእናንተ ጥበቃ ይጨምራል። Another angel is given. ሌላ መልአክ ይሰጣችኋል። Strong angel is given. ጠንካራ መልአኮች ይሰጣችኋል። You won't die, you will live in Jesus name. አትሞቱም፣ ትኖራላችሁ በኢየሱስ ስም። Your Melchizedek is coming. የእናንተ መልከጼዴቅ ይመጣል። Abraham didn't ask. አብርሃም አልጠየቀም። Send the Melchizedek and bless me. No. መልከጼዴቅን ልከህ ባርከኝ አላለም። Abraham didn't ask. አብርሃም አልጠየቀም። God knows very well. እግዚአብሔር በደንብ አድርጎ ያውቃል። Your danger is coming. አደጋ ይመጣል። Your danger is coming. አደጋ ይመጣል። King of Sodom is coming. የሰዶም ንጉስ ይመጣል። He want to take the people from Abraham. ሰዎችን ከአብርሃም ሊወስድ ይፈልጋል። He want to cut the relationship with the people. ከሰዎች ጋር ግንኙነትን ሊቆርጥ ይፈልጋል። The devil is coming to cut your relationship. ዲያብሎስ ግንኙነታችሁ ሊቆርጥ ይመጣል። Once your relationship is cut, አንድ ጊዜ ግንኙነት ከተቆረጠ you are in danger. እናንተ ባደጋ ናችሁ። Devil will kill you. ዲያብሎስ ይገላችኋል። Devil will destroy you. ዲያብሎስ ያጠፋችኋል። So how many of you want this Melchizedek order? ስለዚህ ስንቶቻችሁ ይህን የመልከጼዴቅ ስራ ትፈልጋላችሁ? God loves you. እግዚአብሔር ይወዳችኋል። God loves you. እግዚአብሔር The ይወዳችኋል። Melchizedek is coming in your life. መልከጼዴቅ በህይወታችሁ ላይ ይመጣል። If you say no, who will help you?
አይሆንም ካላችሁ ማን ነው የሚረዳችሁ? When the Melchizedek is coming, መልከጼዴቅ ሲመጣ if you tell I know everything, you shut up, who will help you? አንተ ዝም በል እኔ ሁሉን አውቃለሁ ካላችሁ ማን ነው የሚረዳችሁ? That's what people are telling. ያንን ነው ሰዎች የሚናገሩት። People are thinking, ሰዎች ያስባሉ pastor need more people in the church. ፓስተር ብዙ ሰዎች በቤተክርስቲያን ይፈልጋል። No, አይደለም። God wants you to live. እግዚአብሔር እንድትኖሩ ይፈልጋል። Hallelujah. አሜን። When Abia is coming, God is opening the truth in her heart. አባይ ስትመጣ እግዚአብሔር ብዙ እውነትም ከልቧ ገለጠ። She shocked. እሷ ተደናገጠች። Who told this to the pastor? ይሄንን ለፓስተር ማን የተናገረ? This is my problem. ይሄ የኔ ችግር ነው። Hallelujah. Why? ለምን? The Melchizedek is standing here. መልከጼዴቅ እዚህ ቆሟል። Telling me. ይነግረኛል። This is the problem. ይህ ነው ችግሩ። This is the suffering. ይህ ነው መከራው። Cast it out in Jesus name. አስወጣው በኢየሱስ ስም አሜን። Set her free. ነፃ ትሁን በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። Hallelujah. አሜን። Hey, the Melchizedek is coming. መልከጼዴቅ ይመጣል። So you need protection. እናንተ ጥበቃ ያስፈልጋችኋል። You need life. እናንተ ህይወት ያስፈልጋችኋል። You need healing. እናንተ ፈውስ ያስፈልጋችኋል። You need victory. እናንተ ድል ያስፈልጋችኋል። You need a strength. ብርታቱ ያስፈልጋችኋል። You need an answer. እናንተ መልስ ያስፈልጋችኋል። You don't know. አታውቁም። Who is coming tomorrow? ነገ ማን እንደሚመጣ አታውቁም። To take your blessing. በረከታችሁን ሊወስድ። Who is coming with the sickness to give the sickness to you? ማን ከበሽታ ጋር እንደሚመጣና በሽታን ለእናንተ እንደሚሰጥ። You know this? ይህን ታውቃላችሁ። You cannot go and take things from Naaman. ነገሮችን ሄዳችሁ ከነአማን መውሰድ አትችሉም። Naaman giving gold, silver, everything. ነአማን ወርቁን ብር ሁሉን ነገር ሰጠ። Along with that he is giving leprosy also. ከዚያን ጋርም ለምጽ ሊሰጥ ይችላል። Hallelujah. You cannot take it. መውሰድ አትችሉም። This is very important. ይህ በጣም አስፈላጊ ነው። Hallelujah. Don't say these people are giving, I can take it. እነዚህ ሰዎች ስለሰጡ መውሰድ ይችላሉ አትበሉ። You should say I don't want your money and your sickness, go out of me. ገንዘባችሁና በሽታችሁን አልፈልግም ሂዱ ማለት That's አለባችሁ። what Abraham said. ያንን ነው አብርሃም ያለው። King of Sodom, የሰዶም I don't want your money. ያንተን ገንዘብ አልፈልግም። Go with your money. ከገንዘብህ ጋር I lift my hand. እጆቼን አነሳለሁ። My God will give everything to me. አምላኬ ሁሉን ነገር ለኔ ይሰጠኛል። I lift አሜን። my hand. እጆቼን አነሳለሁ። Everything is coming from heaven. ሁሉ ነገር ከሰማይ I am ይመጣል። in the order of እኔ Melchizedek. በመልከጼዴቅ ሥርዓት ውስጥ How many of you ready to say this? ስንቶቻችሁ ይህን ለማለት ዝግጁ ናችሁ? Say I am in the order of እኔ Melchizedek. በመልከጼዴቅ ሥርዓት ነኝ በሉ። I am in the order of Melchizedek. እኔ በመልከጼዴቅ ሥርዓት ውስጥ I ነኝ won't በሉ። receive any leprosy. ምንም አይነት ለምጽ አልቀበልም። I am protected from the heavenly Melchizedek. ከመልከጼዴቅ ከሰማዩ መልከጼዴቅ I ተጠብቄያለሁ። lift my hand, my God will give everything. እጆቼን ሳነሳ አምላኬ ሁሉን ነገር ይሰጠኛል። This is the order of Melchizedek. ይህ የመልከጼዴቅ ሥርዓት I am ነው። not looking people. ሰዎችን I am አልመለከትም። looking God. እግዚአብሔርን He እመለከታለሁ። sent the right person in front of me. ትክክለኛውን ሰው በፊት ለፊቴ ይልክልኛል። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I always thank God. ሁልጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። When the people are coming to the church. ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ Why? ለምን? The heavenly Melchizedek is working. የሰማዩ መልከጼዴቅ ይሰራል። It is not pastor. ፓስተሩ አይደለም። I don't know anything about you. ስለእናንተ ምንም ነገር አላውቅም። But heavenly Melchizedek know everything. ሰማዩ መልከጼዴቅ ግን ሁሉን ነገር ያውቃል። He has a plan to deliver you. ሊያድናችሁ እቅድ አለው። He has a plan to heal you. ሊፈውሳችሁ እቅድ አለው። He has a plan to protect you. ሊጠብቃችሁ እቅድ አለው። He has a plan for a good future. ለመልካም ነጋችሁም እቅድ አለው። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ? Abraham don't have a child. አብርሃም ልጅ አልነበረውም። God is speaking to Abraham. እግዚአብሔር አብርሃምን ይናገረዋል። After 400 years. ከ400 ዓመት በኋላ Your children are going to be like this. ልጆችህ እንደዚህ ይሆናሉ። If you are there, what you will say? እዛ ብትሆኑ ምንድነው የምትሉት? Lord, first you give me one child, okay? እግዚአብሔር መጀመሪያ አንድ ልጅ ስጠኝ። Then you talk about 400 years. ከዛ ስለ 400 ዓመታቱ ተናገር። Now I don't have a child. አሁን ልጅ የለኝም። Now I want to go to America. አሁን ወደ አሜሪካ መሄድ ፈልጋለሁ። Now you give me America visa, then you talk about Canaan, okay? አሁን ስለ አሜሪካ ቪዛ ስጠኝና ከዛ ስለ ከነዓን ተናገር። I don't want this country. ይህንን ሀገር አልፈልግም። I need a miracle today. ዛሬ ተአምራትን ፈልጋለሁ። I need a healing today. ፈውስን ዛሬ ፈልጋለሁ። But what God of Melchizedek? መልከጼዴቅ ግን ምንድን ነበር? God of Melchizedek. የመልከጼዴቅ አምላክ Sending Melchizedek. መልከጼዴቅን ላከ። I told you Melchizedek is Jesus. ነግሬያችኋለሁ። መልከጼዴቅ ኢየሱስ is coming to visit you. አሜን። ሊጎበኛችሁ ይመጣል። He is coming to tell you your future. ነጋችሁ ሊነግራችሁ ይመጣል። When he is telling your future,
ነጋችሁ መቼ ነው የሚናገረው? When you are suffering in Yemen. በየመን ውስጥ መከራን ስታዩ። When you are without visa in Yemen. በየመን ያለ ቪዛ ስትሆኑ። When you have a problem in Yemen. በየመን ችግር ሲኖራችሁ። When you have no one child. አንድ ልጅ እንኳን ሳይኖራችሁ። No marriage. ጋብቻ ሳይኖራችሁ። But the Melchizedek is coming. መልክጼዴቅ ዛን ጊዜ ይመጣል። Don't worry, after 400 years your life is going to be like this. አትጨነቁ፣ ከ400 ዓመት በኋላ ህይወታችሁ እንዲህ ይሆናል። I'm going to lead your family like this. ቤተሰባችሁን እንደዚህ አድርጌ እመራለሁ። See how much God loves you. እግዚአብሔር ተመልከቱ ምን ያህል እንደሚወዳችሁ። Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። Hey, this is the way God is working. በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው። You need to know the love of God. የእግዚአብሔርን ፍቅር ማወቅ አለባችሁ። You need to know the move of God. የእግዚአብሔርን እንቅስቃሴ ማወቅ አለባችሁ። You need to give the importance for the connection to the house of God. ከእግዚአብሔር ቤት ጋር ያለውን ግንኙነት ዋናነት መስጠት አለባችሁ። Why? ለምን? You are connected. እናንተ ተገናኝታችኋል። Correct time people will come to you. አሜን። ትክክለኛ ሰዓት ሰዎች ወደ እናንተ ይመጣሉ። Correct time Melchizedek will come to you. በትክክለኛው ሰዓት መልክጼዴቅ ወደ እናንተ ይመጣል። Elisa said, I don't want gold and silver. Naaman, you can go. ኤልሳ አለ ብርና ወርቅ አልፈልግም፣ ንዕማን ሂድ አለው። Who told Gehazi to run behind and get everything? ጊያዝን ግን በኋላው ሮጦ ሁሉን ነገር እንዲያገኝ ማን ነው የነገረው? Get along with the leprosy also. ከለምጹንም አብሮት አገኘ። This is a problem. ይህ ነው ችግሩ። Who is your friend? ማን ነው ጓደኛችሁ? They are very dangerous, okay? በጣም አደገኛ ናቸው። If they are not loving the church and the connection in the church, ቤተክርስቲያንና ከቤተክርስቲያን ጋር ያለውን ግንኙነት ካልወደዱ, they are in danger. እናንተ ባደጋ ናችሁ። You are in danger also. እናንተ ባደጋ ናችሁ፣ እነሱም ባደጋ ናቸው። I told you. ነግሬያቸዋለሁ። The living church has the power to bring life. ሕያው ቤተክርስቲያን ሕይወትን ለማምጣት ኃይል አላት። That's what God is keeping the church here. ለዚያ ነው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን እዚህ ያስቀመጠው። People are going to die. ሰዎች ይሞታሉ። But God is coming to give life. እግዚአብሔር ግን ሕይወትን ሊሰጥ ይመጣል። I still remember. እስካሁንም አስታውሳለሁ። This Daniel, his wife came here. የዳንኤል ሚስት እዚህ በመጣች ጊዜ Doctor told her. ዶክተር አላት, You will live or your child will live. አንቺ ወይም ደግሞ ልጅሽ መኖር ትችላላችሁ። Because you don't have strength to have the baby. ህፃኑ እንዲኖርሽ ብርታት የለሽም። Your heart is very weak. ልብሽ በጣም ደካማ ነው። The time you push, በምትገፊ ሰዓት you will die. ትሞቻለሽ። She is coming and crying. እዚህ መታ ታለቅሳለች። God said, እግዚአብሔር አለ, both will live. ሁለታችሁም ትኖራላችሁ። አሜን። Nobody believed. ማንም አላመንም። She came. እሷ መጣች። Somebody told them. አንድ ሰው ነገራቸው። Go to the church and pray. ወደ ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ጸልዩ። They came here. እዚህ መጡ። At the time more churches are there, okay? በዛ ሰዓት ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ። They said, go to the living church. ወደ ሕያው ቤተክርስቲያን ሂዱ አሉ። Who can understand የሚረዱ the order of Melchizedek. የመልክጼዴቅን ሥርዓት የሚረዱ። She was lying down here. እዚህ ጋር just lay down here. እዚህ ጋር ተኝታ ነበር። I'm preaching. ተጋድማ The whole sermon she was here. በስብከት ጊዜ ሁሉ እዚህ ነበረች። No word has come. የመጣ ቃልም አልነበረ። God didn't say anything about that. እግዚአብሔር ስለሷ ወይም ስለነሱ ምንም አላለም። When the church is going to finish, ቤተክርስቲያን ሊያልቅ ባለ ሰዓት God told me, እግዚአብሔር ተናገረኝ። tell her, ንገራት both will come back. ሁለቱም ተመልሰው ይመጣሉ። I saw she's coming with a baby here. ከሕፃን ጋር ስትመጣ አየኋት። Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን። God said, እግዚአብሔር አለ, you will come back here with a baby. ከሕፃንሽ ጋር እዚህ ትመጫለሽ። Hallelujah. Next Friday she came with a baby. አሜን። የሚቀጥለው አርብ ከሕፃኗ ጋር መጣች። አሜን። The doctor is very shocked. ዶክተሩ ተደናገጠ። Doctor is really afraid. ዶክተሩ በእውነትም ፈራ። Doctor asked her, ዶክተር ጠየቃት፣ what you did yesterday? ትላንት ምን አደረግሽ? How this change in your body? በአካልሽ ይህ እንዴት ተቀየረ? She said, I went to the church. ወደ ቤተክርስቲያን ሄድኩ ብላ አለችው። God healed me. እግዚአብሔር ፈወሰኝ። Hallelujah. Clap and thank God. አሜን። This is the order of Melchizedek. ይህ የመልክጼዴቅ ሥርዓት ነው። Impossible become possible. የማይቻለው ይቻላል። አሜን። The real life is coming. እውነተኛ ህይወት ይመጣል። Hallelujah. አሜን Amen. አሜን። You want a life? ህይወት ትፈልጋላችሁ? When Melchizedek is coming, give importance. አሜን። መልክጼዴቅ ሲመጣ አስፈላጊነት ዋናነትን ስጡ። Jesus is coming to everyone. ኢየሱስ ወደ እያንዳንዱ ይመጣል። To renew this relationship. ይህንን ግንኙነት ሊያጠብቅ። To make the relationship stronger. ይህንን ግንኙነት ጠንካራ ሊያደርግ። You may not understand all this before.
በፊት ይህንን ሁሉ አትረዱ ሊሆን ይችላል። Now you understand. አሁን ግን ተረታችኋል። Why you are coming to the church? ለምንድን ነው ወደ ቤተክርስቲያን የምትመጡት? You are not going to die, you are going to live. እናንተ አትሞቱም፣ በህይወት ትኖራላችሁ። Why you are coming to the church? ለምንድን ነው ወደ ቤተክርስቲያን የምትመጡት? To receive grace. ጸጋን ለመቀበል፣ to receive life, ህይወትን ለመቀበል፣ to receive forgiveness, ይቅርታን ለመቀበል፣ to receive the correct answer, ትክክለኛ መልስ ለመቀበል፣ to have the knowledge of your future, ለነጋችሁ ዕውቀት እንዲኖራችሁ, to have Jesus as your protection, ኢየሱስ እንደ ጠባቂያችሁ እንዲሆን, to come out of your fear, ከፍርሃታችሁ እንድትወጡ, to give the right answer to the world. ለዓለም ትክክለኛው መልስ እንድትሰጡ. The devil is coming. ዲያብሎስ የሚመጣው cut the relationship. ግንኙነትን ሊቆርጥ. That's what I used to say. ያንን ነው ማለት ያለብኝ. Whenever you are in the home, በቤት በሆናችሁበት ጊዜ ሁሉ simply say I am in the order of Melchizedek. በቀላሉ በሉ በመልክጼዴቅ ሥርዓት ላይ ነኝ በሉ። I have a God's given spiritual father. እግዚአብሔርን የሚሰማ መንፈሳዊ አባት አለኝ። You should say this very clearly. ይህንን በጣም በግልጽ ማለት አለባችሁ። Not I selected my spiritual father. እኔ መንፈሳዊ አባቴን አልመረጥኩም። God's given spiritual father. እግዚአብሔር መንፈሳዊ አባትን ሰጠኝ። That's it. ያ ብቻ ነው። The sickness will go out. በሽታ ወጥቶ ይሄዳል። The problem will go out. ችግር ወጥቶ ይሄዳል። The death will leave. ሞት ይለቃል። The fear will leave. ፍርሃት ይለቃል። How many of you know this truth in your life? ስንቶቻችሁ ይህንን እውነት በህይወታችሁ ላይ ታውቃላችሁ? This connection is called church. ይህ ግንኙነት ቤተክርስቲያን ይባላል። Not the building. ህንጻው አይደለም። Not the building. ህንጻው አይደለም። Please understand. ባካችሁ ተረዱ። What is church? ቤተክርስቲያን ምንድነው? You are connected with the heavenly Melchizedek through the spiritual father. That's a church. እናንተ በሰማያዊው መልክጼዴቅ ሰማያዊው መልክጼዴቅ በምድራዊ መንፈሳዊ አባታችሁ ተገናኝታችኋል። Amen. Amen. Do you know what was written here in Genesis 14? ዮሐን ዘፍጥረት 14 ምን እንደተጻፈ ታውቃላችሁ? Read verse 18. Read verse 18. 14, 18. You should know this order very well, okay? ይህን ስርዓት ማወቅ አለባችሁ። Then you will win easily. ከዛ በቀላሉ ታሸንፋላችሁ። People, they don't know this order. ሰዎች ይህንን ስርዓት አያውቁትም። Where is God? እግዚአብሔር የት ነው ያለው? He's in the heaven. በሰማይ ነው። Where is the earthly spiritual father? ምድራዊ መንፈሳዊ አባት የት ነው? They are coming to you. ወደ እናንተ ይመጣል። Why they are coming? ለምንድን ነው የሚመጡ? They are sent by God from heaven to you. ከሰማይ በእግዚአብሔር ወደ እናንተ ተልኳል። Why they are coming? ለምንድን ነው የሚመጡት? To bring connection with you. ከእናንተ ጋር ግንኙነትን ለማድረግ። Why they are coming? ለምንድን ነው የሚመጡት? To make Ishi Nigat to connect with the throne room. የሽና ንጋትን ከዙፋኑ ክፍል ጋር እንዲገናኙ ለማድረግ። You know this? ይህን ታውቃላችሁ? This connection ይህ ግንኙነት remove the devil. ዲያብሎስን ያስወግዳል። Remove the fear. ፍርሃትን ያስወግዳል። This connection ይህ ግንኙነት remove the sickness. በሽታን ያስወግዳል። This connection ይህ ግንኙነት bring the answer. መልስን ያመጣል። This connection ይህ ግንኙነት make you powerful than the devil. ከዲያብሎስ በላይ ኃይለኛ This ያደርጋችኋል። connection ይህ ግንኙነት make you a child of the living God. የሕያው አምላክ ልጆች So ያደርጋችኋል። what God decided? እግዚአብሔር ምንድነው የወሰነው? Abraham is in the danger. አብርሃም በአደጋ ውስጥ ነው። Abraham now got victory over the 5 king. አብርሃም በ5 ንጉሶች ላይ ድልን Now አግኝቷል። king of Sodom want to destroy Abraham. አሁን የሶዶም ንጉስ አብርሃምን ሊያጠፋ So ይፈልጋል። Abraham before get problem, አብርሃም ችግር ከማግኘቱ በፊት I will send this Melchizedek. ይህንን መልክጼዴቅ እልከዋለሁ። Nobody knows from where he is coming. ከየት እንደሚመጣ ማንም ያውቅ አልነበረም። Melchizedek king of Salem. መልክጼዴቅ የሰላም ንጉስ ነው። He is a king of Jerusalem. የኢየሩሳሌም ንጉስ ነው። አሜን። How he is coming? እንዴት ነው የሚመጣው? How the earthly spiritual fathers are coming to you? የምድራዊ መንፈሳዊ አባት ወደ እናንተ እንዴት ነው የሚመጣው? With the bread and wine. ከእንጀራና ከወይን ጋር። What is this bread and wine? ይህ እንጀራና ወይን ምንድነው? Jesus body and the Jesus blood. የኢየሱስ አካልና የኢየሱስ ደም ነው። Hallelujah. Amen. So every pastor in the earth, በምድር ላይ ያሉ ፓስተሮች ሁሉ፣ the spiritual father in the earth, በምድር ላይ ያሉ መንፈሳዊ አባቶች ሁሉ coming to you with the bread and the wine. አሜን። ከዳቦና ከወይን ጋራ ወደ እናንተ ይመጣሉ። Who is this? ይህ ምንድነው? He was the priest of God most high. አሜን። ይህ የታላቁ አምላክ ካህን ነው። Hey, it is not written here is a any tribe priest, Ethiopia priest or India priest, no. የኢትዮጵያን ካህን ወይም የህንድ ካህን አይደለም። Who is this pastor? ይህ ፓስተር ማን ነው? Who is this man? ይህ ሰው ማን ነው?
He is coming in the order of Melchizedek. እርሱ በመልከጼዴቅ ሥርዓት መጥቷል። Hallelujah. Read in Amharic. Amen. Very powerful. Hallelujah. ኃይለኛ ነው። የሳሌም ንጉሥ መልከጼዴቅም እንጀራና የወይን ጠጅ አወጣ። እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበር። አሜን። So he is coming to you. እርሱ ወደ እናንተ ይመጣል። From today he will come to you time to time. ከዛሬ ጀምሮ ሰዓት በሰዓት ወደ እናንተ ይመጣል። Why? ለምን? To save you from problem. ከችግር ሊያድናችሁ። Help you from the danger. ከአደጋ ሊረዳችሁ። Make you a winner. አሸናፊ ሊያደርጋችሁ። If you go to Hebrews chapter 6, ዕብራውያን 6 ስትሄዱ you need to understand. መረዳት አለባችሁ። Then only you know how important this. ከዚያ ይህ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ ትረዳላችሁ። People are thinking this only pastor is telling this Melchizedek. ሰዎች ይህንን የመልከጼዴቅ ሥርዓት ፓስተሩ ብቻ ነው የሚናገረው ብለው ያስባሉ። No. አይደለም። Jesus seated in the throne in the order of Melchizedek. ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ በመልከጼዴቅ ሥርዓት ቁጭ ብሏል። It is in Hebrews 6 verse 20. ዕብራውያን 6 ቁጥር 20 በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህናት የሆነው ስለ እኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ። አሜን። Read again. በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት Melchizedek ሹመት ሹመት that means there is no other method. ያ ማለት ሌላ ሹመት የለም። There is no other way. ሌላ መንገድም የለም። Who did this? ማን ነው ይህንን ያደረገው? Jesus. ኢየሱስ። What he did? ምንድነው ያደረገው? In the order of Melchizedek. በመልከጼዴቅ ሥርዓት ውስጥ he entered the heavenly holy of holies. አሜን። ወደ ሰማያዊ ቅድስተ ቅዱሳን ገባ። አሜን። Why he entered? ለምንድነው የገባው? For you and I to have the healing and miracle. አሜን። ለኔና ለናንተ ፈውስና ተአምራት እንዲኖረን። It's very important. ያ በጣም አስፈላጊ ነው። Read again. Hallelujah. እንደገና በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህናት የሆነው ስለ እኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ። አሜን። ስለ እኛ No, not for me, for everybody. Enya. Hallelujah. Kullacho, everybody. Amen. The word enya is important, okay? እኛ የምትለው ቃል አስፈላጊ ናት። This is not for me. Jesus went to the heaven. ስለኔ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሄደው። For everybody. ለሁሉም ሰው ለእኛ ለሁላችን። Hallelujah. Amen. Are you there in this order? በዚህ ሥርዓት እዛ አላችሁ? Sorry brother, you are not there. ይቅርታ ወንድም እዛ የላችሁ። Why? ለምን? You don't have a earthly spiritual father. ምድራዊ መንፈሳዊ አባት የላችሁ። You don't like the pastor in the earth. በምድር ያለውን ፓስተር አትወዱም። They tell I will pray in the home. በቤት ውስጥ እጸልያለሁ ብለው ይናገራሉ። I will die in the home. በቤትም እሞታለሁ ብለው ይላሉ። Please understand this. እባካችሁ ይህንን ተረዱ። I still remember. እስካሁን አስታውሳለሁ። I visit somebody, I will tell them God wants you. አንድን ሰው ጎብኝቼ እግዚአብሔር ይፈልጋቸዋል ብዬ ተናገርኩ። They don't want to come. መምጣት ግን አይፈልጉም። They will die very soon. በጣም በፍጥነት they will die. Why? They don't like the order of Melchizedek. ምክንያቱም የመልከጼዴቅን ሥርዓት አይፈልጉም። God is sending the earthly pastors. እግዚአብሔር ምድራዊን ፓስተር ይልካል to save them from the death. ከሞት ሊያድናቸው። Save them from the danger. ከአደጋ ሊያድናቸው። You cannot see like this kind of pastors more in the earth nowadays, okay? በምድር ላይ እንደዚህ አይነት ፓስተሮችን በብዛት አታዩ። They don't know how they bring life. ሕይወትን እንዴት እንደሚያመጡ አያውቁም። They don't know the order of Melchizedek. የመልከጼዴቅን ሥርዓት አያውቁም። They have the power to bring life. ሕይወትን ለማምጣት ኃይል አላቸው። They have a power to take life. ሕይወትን ለመውሰድም ኃይል አላቸው። Bible says መጽሐፍ ቅዱስ ይላል in your word በቃላችሁ life is there. ሕይወት አለ። Life and death is in your word. ሕይወትና ሞት በቃላችሁ ውስጥ ነው። Are you ready for this? ለዚህ ዝግጁ ናችሁ? When you are coming in the order of Melchizedek, በመልከጼዴቅ ሥርዓት ስትመጡ you can bring life to your family. ለቤተሰባችሁ ሕይወትን ታመጣላችሁ። You can bring life to your friends. ሕይወትን ለጓደኞቻችሁ ታመጣላችሁ። It's a very powerful order. ይህ በጣም ኃይለኛ ሥርዓት ነው። Very easily we will connect in this order. በጣም በቀላል ሁኔታ ከዚህ ሥርዓት ጋር ተገናኝተናል። The body and the blood is waiting for you. አካሉና ደሙ እናንተን ይጠብቃል። Hallelujah. አሜን። And make your
covenant alive. ቃል ኪዳናችሁ ሕያው እንዲሆን ያደርጋል። Make your promise alive. ቃል ኪዳናችሁ ሕያው እንዲሆን ያደርጋል። All your sins are forgiven. ኃጢአታችሁ ይቅር ይባላል። You are getting a new life. አዲስ ሕይወት ታገኛላችሁ። You are getting a new strength. አዲስ ብርታት ታገኛላችሁ። So what it is said here in Hebrews 6:20? በዕብራውያን 6:20 ላይ ምንድነው የሚለው? Jesus entered. ኢየሱስ ገባ For you and I. ለኔና ለናንተ. For you and I to live. እኔና እናንተ እንድንኖር. He entered in this order of Melchizedek. በዚህ በመልከጼዴቅ ሥርዓት ውስጥ ገባ። If you read continuously, በቀጣይነት ብታነቡ chapter 7 verse 1 and 2, ምዕራፍ 7 1 እና 2 Jesus wants you to connect in this order. ኢየሱስ ከዚህ ሥርዓት ጋር እንድትገናኙ ይፈልጋል። And Jesus said how Abraham was blessed. እናም ኢየሱስ አብርሃም እንዴት እንደተባረከ ይናገራል። You are all going to be blessed. እናንተ ሁላችሁ ትባረካላችሁ። How many children of Abraham is here? ስንቶቻችሁ የአብርሃም ልጆች አላችሁ? How many children of Abraham is here? ስንቶች የአብርሃም ልጆች እዚህ አላችሁ? If Abraham is connected in the Melchizedek order, you must connect in the Melchizedek order. አብርሃም ከመልከጼዴቅ ሥርዓት ጋር ከተገናኘ እናንተም ከመልከጼዴቅ ሥርዓት ጋር መገናኘት አለባችሁ። Hallelujah. አሜን። Very simple. በጣም ቀላል። So the Melchizedek is coming to you. መልከጼዴቅ ወደ እናንተ ይመጣል። If you say no, አይሆንም ካላችሁ tell me who will help you? ንገሩኝ፣ ማን ነው የሚረዳችሁ? Who will deliver you? ማን ነው የሚያድናችሁ? I'll tell you. እነግራችኋለሁ። Every time. በሁሉ ሰዓት Before the problem come. ችግር ከመምጣቱ በፊት This Melchizedek is coming. ይህ መልከጼዴቅ ይመጣል። The advice is coming. ምክር ይመጣል። The help is coming. እርዳታ ይመጣል። But what we do, እኛ ምን እንደምናደርግ we will ታውቃላችሁ? say we don't want, we know what to do. አንፈልግ፣ ምን እንደምናደርግ እናውቃለን እንላለን። Why people are dying? ሰዎች ለምንድን ነው Why የሚሞቱት? people are suffering? ለምንድን ነው ሰዎች መከራን Why የሚያዩት? people don't have victory? ሰዎች ለምንድን ነው ድል When the የማይኖራቸው? Melchizedek is coming, መልከጼዴቅ ሲመጣ they say no. አይሆንም ይላሉ። They say no. አይሆንም ይላሉ። This is the problem. ይህ ነው ችግሩ። Can you imagine Balaam is going to do sin? በለዓም ኃጢአትን ሊያደርግ እንደሚሄድ What God did? እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያደርገው? First time God said don't go. መጀመሪያ እግዚአብሔር አለው አትሂድ፣ Don't love money. ገንዘብን አትውደድ። But still he loved money. እንደዚያም ሆኖ ገንዘብን He's ወዷል። praying to God second time. ለሁለተኛ ጊዜ ለእግዚአብሔር ጸለየ። God, can I go? እግዚአብሔር ሆይ መሄድ እችላለሁ? Can I go? መሄድ እችላለሁ? God said okay, go. እግዚአብሔር አለው ሂድ። Now, አሁን still the love of God. የእግዚአብሔር ፍቅር እንደዚያም ሆኖ የእግዚአብሔር ፍቅር Still God wants to give him a warning. እግዚአብሔር እንደዛም ሆኖ ትእዛዝ ሊሰጠው ይፈልጋል። The donkey is speaking. አህያዋ ተናገረች። But still he don't want to listen. እንደዚያም ሆኖ መስማት አልፈለገም። Donkey speaking is a big miracle. አህያዋ ስትናገር ትልቅ ታምራት ነው። In Ethiopia donkey is speaking? ታውቃላችሁ በኢትዮጵያ አህያ ትናገራለች? No. አትናገርም። In India donkey will be shout. በህንድ አህያ ትጮሃለች። Like this they shout. The donkey is shouting. አህዮች ይጮሃሉ። So here donkey is speaking. እዚህ ጋር ግን አህያ ተናገረች። But still እንደዚያም ሆኖ Balaam don't want to listen. በለዓም መስማት አልፈለገም። Do you know how many people are very stubborn like this? ታውቃላችሁ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ግትረኛ እንደሆኑ? I forbid in Jesus name. I stop this in Jesus name. በኢየሱስ ስም ይሄንን አስቆማለሁ። This hard-heartedness leave in Jesus name. የልብ ግትርነት ይልቀቅ በኢየሱስ ስም። When God is speaking, እግዚአብሔር ሲናገር people must listen immediately. ሰዎች የግድ ወዲያው መስማት When አለባቸው። Melchizedek is coming, መልከጼዴቅ ሲመጣ you will behave like Abraham. የእናንተ ባህሪ እንደ አብርሃም ይሆናል። Nobody has to tell you. ማንም ሊነግራችሁ አያስፈልግም። Automatically, ወዲያውኑ Abraham honored Melchizedek. አብርሃም መልከጼዴቅን አከበረው። Hallelujah. አሜን። Are you ready? ዝግጁ ናችሁ? Your miracle is at your hand. ተአምራታችሁ በእጃችሁ ላይ ነው። Your miracle is coming to you. አሜን። ተአምራታችሁ ወደ እናንተ ይመጣል። In this 3 months, በዚህ 3 ወር ውስጥ things are happening very fastly. ነገሮች በጣም በፍጥነት ይሆናሉ። Hallelujah. አሜን። Things are happening very fastly. ነገሮች በጣም በፍጥነት ይሆናሉ። Because I told you. ምክንያቱም ነግሬያችኋለሁ። Yesterday the whole night God is speaking. ትላንትና ማታ ሌሊቱን ሙሉ እግዚአብሔር ሲናገር Very ነበር። clearly. በጣም በግልጽ So many angels around me. ብዙ መላእክቶች በዙሪያዬ ነበሩ። And God said, እግዚአብሔር አለ I'm going to give you another level of angel. የሌላ ምዕራፍ ያለው መልአክ እሰጥሃለሁ። The stronger one.
ጠንካራውን the እሰጣለሁ higher one, ከፍተኛውን the እሰጣለሁ lifted one. Hallelujah. ከፍ ያለውን እሰጣለሁ Amen. Hallelujah. Amen. God is Amen. coming to do it in your life in Jesus' name. እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ሊያደርገው ይመጣል For በኢየሱስ everyone, I ለእያንዳንዳችሁ see miracle in these 3 months. በዚህ 3 ወር ተአምራትን አያለሁ The things will happen automatically. ነገሮች ወዲያውኑ ይሆናሉ You don't need to fear. መፍራት You don't need አይጠበቅባችሁ to think. ማሰብ Who will አይጠበቅባችሁ help me? ማን ነው የሚረዳኝ Who will teach me? ማን ነው የሚያስተምረኝ How I am going to be a winner? እንዴት ነው አሸናፊ መሆነው How I am going to the next level? እንዴት ነው ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መሄደው The Melchizedek is coming. መልከጼዴቅ ይመጣል You don't need to worry. Who will protect me? ማን ነው የሚጠብቀኝ ብላችሁ መጨነቅ አያስፈልግም Who will protect me? ማን ነው የሚጠብቀኝ God is my shield. እግዚአብሔር ጋሻዬ ነው God is my shield. እግዚአብሔር ጋሻዬ ነው Hallelujah. Amen. When God is coming as your shield, እግዚአብሔር እንደ ጋሻችሁ ሲመጣ nobody can touch you. ማንንም ሊነካችሁ Your አይችልም future will be told from heaven. አሜን ነጋችሁ ከሰማይ ይነገራችኋል Your future will be told from heaven. ነጋችሁ ከሰማይ In the ይነገራችኋል name of Jesus. በኢየሱስ God is your helper. እግዚአብሔር እናንተ ረዳት God is your helper. እግዚአብሔር እናንተ In the ረዳት ነው name of Jesus. በኢየሱስ Not only for Abraham, also for you and I. አሜን ለአብርሃም ብቻ አይደለም ለኔና ለእናንተም ጭምር ነው Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ The ስም help አሜን is coming. እርዳታ ይመጣል Easy way you will win. በቀላል መንገድ Because ታሸንፋላችሁ you are connected. ምክንያቱም እናንተ You are ተገናኝታችኋል forgiven. እናንተ ይቅር When you are ተብላችኋል connected with the blood and body and the blood of Jesus, በኢየሱስ አካልና ደሙ ስትገናኙ you are completely forgiven from your sin and mistake of ignorance. ከኃጢአታችሁና ካለማወቃችሁ ከስተታችሁ ሙሉ በሙሉ ይቅር How ተብላችኋል many of you feel I am forgiven? ስንቶቻችሁ ነው ይቅር ተብያለሁ ብላችሁ The body ይሰማችኋል and the blood is coming. አካሉና ደሙ ይመጣል The body and the blood is coming. አካሉና ደሙ The ይመጣል life is coming. ህይወት ይመጣል Protection is coming. ጥበቃ ይመጣል Strength is coming. ብርታት ይመጣል Advice is coming. ምክር ይመጣል Answer is coming. መልስ ይመጣል You will know your future. ነጋችሁን You ታውቃላችሁ will stand with the heavenly Melchizedek. ከመልከጼዴቅ ጋር ትቆማላችሁ Pastor is just speaking. ፓስተር ተናጋሪ ነው God is working. እግዚአብሔር ግን ሰሪው ነው God is working. እግዚአብሔር ይሰራል Hey, this አሜን is very important. ይህ በጣም አስፈላጊ This is ነው a permanent work. ይህ ቋሚ ስራ ነው Nobody can stop the work of God in your life. በህይወታችሁ የእግዚአብሔርን ስራ ማንንም You know አያስቆምም Abraham is alone. አብርሃም ለብቻው ነበር No one to help ታውቃላችሁ Abraham. ማንንም አብርሃምን የሚረዳ ነበር Abraham don't know any person in that place. አብርሃም በዛ ስፍራ ማንንም አያውቅም He came from another country. ከሌላ አገር መጣ He just come as a stranger here. እዚህ ልክ እንደ እንግዳ መጣ But a stranger getting victory over all these kings. Hallelujah. አሜን ነገር ግን እንግዳው በእነዚህ ነገስታት ሁሉ ላይ ድልን አገኘ Receive the ruling power in Jesus' name. አሜን የገዥነትን ኃይል ተቀበሉ በኢየሱስ Receive the ruling power in Jesus' name. የገዥነትን ኃይል ተቀበሉ You will rise in the midst of the enemy and you control every enemy in front of you in Jesus' name. አሜን በጠላቶቻችሁ መካከል ተነስታችሁ ጠላቶቻችሁን ሁሉ This is ተቆጣጣላችሁ the order of Melchizedek. ይህ የመልከጼዴቅ ሥርዓት You ነው will rule in the midst of your enemy. በጠላቶቻችሁ መካከል ትገዛላችሁ Everybody in front of you is enemy. አሜን በፊት ለፊታችሁ ላይ ያለው ሁሉ ጠላት But you are the ruler. እናንተ ግን መሪ ናችሁ You will control everybody. ሁሉንም You ተቆጣጣላችሁ control every spirit. ሁሉንም መንፈስ I can ተቆጣጣላችሁ see the angels are coming. መላእክቶች ሲመጡ አያለሁ The angels are coming in your life. መላእክቶች በህይወታችሁ ላይ The ይመጣሉ strong angels are coming. ጠንካራ መላእክቶች The ይመጣሉ weak angels are moving away. ደካማ መላእክቶች ርቀው Oh, ሄደዋል the strong angels are coming ጠንካራ መላእክቶች to ይመጣሉ open the door, በሮችን ሊከፍቱ to bring the blessing, በረከትን ሊያመጡ to bring your answer. መልሳችሁን ሊያመጡ Oh, to help you to be strong. ጠንካራ እንድትሆኑ ሊያደርጓችሁ You are thinking you are weak, right? ደካማ ነኝ ብላችሁ ታስባላችሁ You are no more weak. እናንተ ግን ደካማ Your አይደላችሁም strength is ከዚህ coming. በኋላ Your strength ብርታት is coming. ይመጣል Your strength is coming. ብርታት In ይመጣል the name of Jesus, your strength is coming. በኢየሱስ ስም ብርታት ይመጣል From አሜን today, ከዛሬ ጀምሮ any time the dream will come. በማንኛውም ሰዓት ህልም ይመጣል Jesus is coming. ኢየሱስ Not ይመጣል only God is going to the Abraham to explain everything, he will coming. Jesus is coming to you. አሜን እግዚአብሔር ለአብርሃም ብቻ አይደለም ሁሉ ነገር ሊያብራራ ሄደው ለእናንተም ይመጣል አሜን Jesus love is same. ኢየሱስ ፍቅሩ አንድ ነው አሜን Jesus love is same. የኢየሱስ ፍቅር አንድ አይነት Not ነው only helping Abraham, አብርሃምን መርዳት ብቻ he is አይደለም coming to help you. ሊረዳችሁ He ይመጣል is coming አሜን to change your future. ነጋችሁን ሊቀይር ይመጣል He አሜን is coming to stop all your problems. ችግራችሁን ሊያስቆም ይመጣል Jesus is coming to remove every fear. ኢየሱስ ፍርሃትን ሁሉ ሊያስወግድ ይመጣል After this, Abraham is not fearful. ከዚህ በኋላ አብርሃም አልፈራም Read Genesis 15 verse 1. Genesis 15. 15 ዘፍጥረት 15 Yes.
How many of you need this strength from heaven? ስንቶቻችሁ ይህን ብርታት ከሰማይ A ትፈልጋላችሁ? new strength is coming. አዲስ ብርታት ይመጣል። Lift up your hand and receive the strength from heaven. እጆቻችሁን አንሱና ብርታትን ከሰማይ ተቀበሉ። Lord, I feel very weak. I need a strength. እግዚአብሔር ሆይ በጣም ድክመት ይሰማኛል፣ ብርታትን እፈልጋለሁ። Lord, I feel like I am defeated. እግዚአብሔር ሆይ እንደተሸነፍኩ ይሰማኛል። Lord, I am feeling I am full of fear. በሙሉ ፍርሃት ውስጥ አለሁ። Release a strength from heaven. ከሰማይ ብርታትን ልቀቅልኝ። One dream strengthened Abraham. አንድ ህልም አብርሃምን አበረታ። Send me a dream. ህልምን ላክልኝ። Send me a word. ቃልህን ላክልኝ። Send me your presence. መገኘትን ላክልኝ። Send me your angel. መልአክህን ላክልኝ። Come on. Receive your strength from heaven. ብርታታችሁን ከሰማይ ተቀበሉ። አሜን። Receive your strength from heaven. ብርታታችሁን ከሰማይ ተቀበሉ። In the time you feel weak, your strength is coming. አሜን። ድክመት በሚሰማችሁ ሰዓት ብርታት ይመጣል። In the time you feel helpless, help is coming. ረዳት አልባነት በተሰማችሁ ጊዜ እርዳታ ይመጣል። When everything bring fear to you, ሁሉ ነገር ወደ እናንተ ፍርሃትን ሲያመጣ suddenly God is coming. Fear not. ድንገት እግዚአብሔር መጥቶ አትፍሩ፣ I am your helper. እኔ ረዳታችሁ ነኝ። I am your shield. እኔ ጋሻችሁ ነኝ። I am with you. እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። Oh, I am going to lift you. God is telling. እናንተን ከፍ አደርጋችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። አሜን። How many of you want to have a good life? ስንቶቻችሁ ጥሩ ህይወት እንዲኖራችሁ Good ትፈልጋላችሁ? future. አዲስ የነገ ህይወት እንዲኖራችሁ How many of you want to change the situation now in your life? ስንቶቻችሁ ይህንን ሁኔታ በህይወታችሁ ላይ ልትቀይሩ ትፈልጋላችሁ? Stand to your feet በእግሮቻችሁ and tell God, እግዚአብሔርን ንገሩ። Lord, here I am. እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ያለው This word has to take place in my life. ይህ ቃል በህይወቴ ስፍራ መያዝ አለበት። Read 15 verse 1. Kuramashakaba. It's going to happen for everyone. ዘፍጥረት 15:1 It's going to happen for everyone. ለእያንዳንዳችሁ ይሆናል። You need to ask the Father in heaven. በሰማይ ያለውን አባት መጠየቅ አለባችሁ። Hallelujah. ከዚህ ነገር በኋላም የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ እንዲህ ሲል፣ አብርሃም ሆይ ሃሌሉያ አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። Read again. God is here. ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ እንዲህም ሲል፣ አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። So who is going to be your shield? ስለዚህ ማን ነው ጋሻችሁ የሚሆነው? Who is going to be your helper? ማን ነው ረዳታችሁ የሚሆነው? Who is going to be your protection? ማን ነው የእናንተ ጠባቂ የሚሆነው? Who is going to be your strength? ማን ነው ብርታታችሁ የሚሆነው? The great God Almighty. ሃሌሉያ ታላቁ አምላክ። አሜን። Now you are weak. እናንተ አሁን ደካማ ናችሁ። Now you are in problem. አሁን በችግር ውስጥ ናችሁ። Now you are in fear. አሁን በፍርሃት ውስጥ ናችሁ። Don't worry. አትጨነቁ። The order of Melchizedek is coming. የመልክጼዴቅ ሥርዓት መጥቷል። The Melchizedek himself is coming. ያ መልክጼዴቅ ራሱ መጥቷል። አሜን። Jesus is coming. ኢየሱስ መጥቷል። አሜን። To change everything completely. ሁሉ ነገር ሙሉ በሙሉ ሊቀይር። To change everything completely. ሁሉ ነገር ሙሉ በሙሉ ሊቀይር። You don't need to fear. መፍራት አይፈልግም። You don't need to worry. መጨነቅ አይጠበቅባችሁ። Something new is going to happen in this 3 months. በዚህ 3 ወር አንድ አዲስ ነገር ይሆናል። አሜን። In this week something new is going to happen. አሜን። በዚህ ሳምንት አንድ አዲስ ነገር ይሆናል። ሃሌሉያ። Your Melchizedek is coming in your dream. የእናንተ መልክጼዴቅ በህልማችሁ Jesus is coming. ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። Melchizedek is coming. መልክጼዴቅ ይመጣል። አሜን። Once you listen from Melchizedek, after that no fear. አንድ ጊዜ ከመልክጼዴቅ ከሰማችሁ ከዛ በኋላ ፍርሃት የለም። Receive it from heaven. ከሰማይ ተቀበሉ። አሜን። Whatever comes from the throne is permanent. ከዙፋኑ የመጣው ነገር ሁሉ ቋሚ ነው። Death is defeated. ሞት ተሸንፏል። አሜን። Fear is defeated. ፍርሃት ተሸንፏል። Shame is removed. እፍረት ተወግዷል። Weakness is removed. ድክመት ተወግዷል። Sickness is removed. በሽታ ተወግዷል። Every tension is removed. ማንኛውም ውጥረት ተወግዷል። The new door is opening. አዲስ በሮች ተከፍተዋል። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ In በኢየሱስ the ስም። mighty name of Jesus. በኃያሉ በኢየሱስ My ስም። አሜን። Melchizedek is coming. የኔ መልክጼዴቅ መጥቷል። Everybody say. ሁላችሁም በሉ In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። My Melchizedek is coming. የኔ መልክጼዴቅ My መጥቷል። strength is coming. የኔ ብርታት My መጥቷል። protection is coming. የኔ ጥበቃ መጥቷል። My victory is coming. የኔ ድል መጥቷል። I am connected. እኔ I am ተገናኝቻለሁ። connected in the body and the blood of Jesus. እኔ በኢየሱስ አካልና ደም I am ተገናኝቻለሁ። connected correctly. በትክክል This ተገናኝቻለሁ። connection bring life, ይህ ግንኙነት ህይወትን ያመጣል። no death. ሞት የለም። Bring life, ህይወትን ያመጣል። bring strength, ብርታትን bring ያመጣል። healing, ፈውስን bring ያመጣል። miracle, ታምራትን bring ያመጣል። dream, ህልምን ያመጣል። bring confidence, መተማመንን ያመጣል። bring my future. የነገ ህይወቴንም ያመጣል። አሜን። I may be nothing now.
አሁን ምናልባት ምንም ላልሆን ይችላል I may be without a child, without anything, ያለ ልጅ ያለ ምንም ነገር ልሆን ይችላል but Jesus is coming, ኢየሱስ ግን ይመጣል telling my future, ነገዬን ሊነግረኝ ይመጣል how my life is going to be. ህይወቴ እንዴት እንደሚሆን Oh, that is the foretaste of our life. ያ የህይወታችን ቅምሻ ነው One dream for Joseph, አንድ ህልም ለዮሴፍ he is very strong, በጣም ጠንካራ he ነበር is not worried. አልተጨነቀም Today, ዛሬ from today, ከዛሬ ጀምሮ from today, ከዛሬ ጀምሮ your Melchizedek is coming, የእናንተ መልክ ጸደቅ your ይመጣል blessing is coming, የእናንተ በረከት your ይመጣል life is going to be new, የእናንተ ህይወት አዲስ your ይሆናል life is going to be victorious. ህይወታችሁ የድል ህይወት In the ይሆናል name of Jesus, በኢየሱስ I ስም release this blessing ይህን በረከት እለቃለሁ upon every life. በእያንዳንዱ ህይወት I speak miracle from now. ከአሁን ጀምሮ ተአምራትን እናገራለሁ አሜን Things will happen automatically. ነገሮች ወዲያውኑ ይሆናሉ Abraham is not searching for his Melchizedek. አብርሃም ስለርሱ መልክ ጸደቅ አልፈለገም ነበር Melchizedek is searching Abraham. መልክ ጸደቅ ግን አብርሃምን ፈልጎት መጣ Melchizedek is coming to Abraham. መልክ ጸደቅ ወደ አብርሃም መጣ The አሜን God of Almighty is coming to you. ኃያሉ ጌታ ወደ እናንተ መጥቷል አሜን Receive it. ተቀበሉ Oh, receive it. አሜን The ተቀበሉ great God is coming to you. ታላቁ ጌታ ወደ እናንተ The መጥቷል life is coming. ህይወት The መጥቷል አሜን strength is coming. ብርታት The መጥቷል blessing አሜን is coming. በረከትም The መጥቷል doors are opening. በሮች ተከፍተዋል Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም Every አሜን unwanted spirit, leave. እያንዳንዱ የማይፈለግ መንፈስ ልቀቅ Every fear, leave. ፍርሃት ሁሉ ልቀቅ በኢየሱስ You ስም will get a right answer from the throne. ከዙፋኑ ትክክለኛ መልስ ታገኛላችሁ King of Sodom cannot rule you የሰዶም ንጉስ እናንተን አይመራችሁም because already you are connected with the King of Sodom. ምክንያቱም እናንተ ቀድሞውኑ ከሰላም ንጉስ ጋር You are ተገናኝታችኋል connected with the throne room. ከዙፋኑ ክፍል ጋር ተገናኝታችኋል From the throne you will have a life, not death. ከዙፋኑ ሞት ሳይሆን ህይወት ይኖራችኋል Not devil, only angels. አሜን መላእክቶች እንጂ ዲያብሎስ አይኖራችሁ Only healing, not sickness. ፈውስ ብቻ ነው በሽታ አይኖርም Only forgiveness, not punishment. ቅጣት ሳይሆን ይቅርታ ይኖራችኋል You know the big secret? ትልቅ ሚስጥር If you ታውቃላችሁ claim today Melchizedek order, ዛሬ መልክ ጸደቅን ስርዓት ከተናገራችሁ grace is coming. ጸጋ ይመጣል Grace is coming. ጸጋ ይመጣል Forgiveness is coming. ይቅርታ ይመጣል After your death, ከሞታችሁ you will be with the Lord in the throne. ከሞታችሁ በኋላ በዙፋኑ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር Along with the Lord ትሆናላችሁ in the heaven. Along with the God in heaven. ከእግዚአብሔር ጋር በሰማይ ትሆናላችሁ But people don't like order of Melchizedek today. ዛሬ የመልክ ጸደቅን ስርዓት የማይወዱ ሰዎች ግን There is another throne. ሌላ ዙፋን አለ Fully judgment. ሙሉ በሙሉ ፍርድ የሆነ Go to heaven or hell. ወደ ሲኦል ወይም ደግሞ ወደ መንግስተ Which ሰማያት throne you want to see? የትኛውን ዙፋን ነው ማየት የምትፈልጉት If you see now, አሁን ካያችሁ it's a throne of grace. የጸጋ ዙፋን ነው Throne of strength. የብርታት ዙፋን ነው Throne of protection. የጥበቃ ዙፋን ነው Throne of love. የፍቅር ዙፋን ነው Throne of holy. የቅድስና ዙፋን ነው አሜን Throne of grace. Receive it. የጸጋ ዙፋን ነው ተቀበሉ አሜን Receive it. አሜን So ተቀበሉ that's what the church is doing. ያንን ነው ቤተክርስቲያን የምታደርገው Taking you directly to the throne of grace. በቀጥታ ወደ ጸጋው ዙፋን ተወስዳችኋለች Connected in the body and the blood of Jesus. በአካሉና በኢየሱስ ደም ጋር ትገናኛለች Receive your strength in Jesus' name. ሕይወታችሁን ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን Receive your life in Jesus' name. ሕይወታችሁን ተቀበሉ በኢየሱስ Receive your forgiveness in Jesus' name. ሕይወታችሁን ተቀበሉ በኢየሱስ ስም አሜን Bible says, come boldly to the throne of grace without fear. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ወደ ጸጋው ዙፋን በድፍረት ኑ ከፍርሃት ጋር አይደለም I'm not asking how much sin you did. ምን ያህል ኃጢአት እንዳደረጋችሁ አልጠየኳችሁም God is telling you can live a sinless life. እግዚአብሔር ከኃጢአት ነፃ የሆነ ህይወት መኖር You can ትችላላችሁ live a holy life. ቅዱስ ህይወት ትኖራላችሁ You can live a victorious life. የድል ህይወት ልትኖሩ ትችላላችሁ Receive a grace. ጸጋን ተቀበሉ አሜን Receive the truth. እውነትን ተቀበሉ አሜን Receive this order of Melchizedek. ይህን የመልከ ጸደቅ ስርዓት ተቀበሉ Everything is changing. ሁሉ ነገር ይቀየራል New life started. አዲስ ህይወት ይጀምራል New blessings are coming. አዲስ በረከት ይመጣል Everything become new from now. ከአሁን ጀምሮ ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል In Jesus' name. በኢየሱስ In ስም Jesus' name. በኢየሱስ ስም Clap and thank God. Hallelujah. 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 Amen. አሜን What a easy way to come to heaven. Amen. አሜን በጣም ቀላል መንገድ ወደ ሰማይ ለመምጣት What a easy way to get a new life. አዲስን ህይወት ለማግኘት በጣም ቀላል መንገድ Very small obedience. በጣም ጥቂት